بسم الله الرحمن الرحیم گو بروچی مراگش گپ پیشن تیتا منوش مہماندار علی مدرکی اور منظور بلوچ حاضر ہیں. چونکہ معلوم انتا منظور صاحب جی کرونا وائرس شب فروری ہے اولی ہفتہ کہ مجھ پاکستان تھا بلکہ مجھ دنیا ہے 205 ملک کا زیاد لاک ڈاؤن بوتا اور ششتہ بازی مردم متاثر بوتا گن لیکن صوبہ تھا اور ملک تھا کہ ہمارا لاک ڈاؤن ہے نام انت آتو منی خالش تو گندگام نینت اور کیسز کی استن کرونا وائرس سے پازیٹیو کیسز کے حکومتی ذرائع کی ود دعویٰ کرنا گئے تھا تا روز بروز کی انتہائی عدادہ بڑھا گئے تھا مروچی توتیال کرتے بینک آنے تا چنگ کر راشن بازار انتا چنگ کر راشن سبزی مارکیٹ حیال کہنا چنگ کر راشن لیکن آکے سرکار ایک جا رہے جاتت کہ لاک ڈاؤن بھی تن تو اگر بازار مردوں میں کہت یا وہ تا ماسک کیب جائیں یا اترا چادر چو دفاوتی بند دیتے تاکہ چیز میں بھی تن یک تو تی ابر راست ہے یک تو یہ تو دسمبر آکستے 2019 شروع ہوتا ہے چائنا بالکل خیر اما یدہ تو رندہ ہی جیڑا بوتا کہ اما لاک ڈاؤن کھنا نہ کھنا ہے یک ماہ یہ شکستہ رندہ سماٹ یک نو کے اصطلاح ٹرم یا تھا لاک ڈاؤن اور تنگی اما مطلب دو ماہ چیزات بو گئے کہ اما وطی پروگرام یار چی کہستے ہیں دیگا میڈیا ہے ذریعہ مخلوق گوشہ گئے احتیاط ظاہر شی ویکسین نہیں دیگا اچھ نہیں لیکن منا یہ مطلب اندازہ نہ بو گئے کہ سبب چھے مخلوق پر چھے تننگی آئے سیریس نظیر گئے سر چوشن مذاق جوڑ کرتے تننگی ہم نا چوشن مخلوق تو ظاہر سرکار عیال کرنا سرکار کی ایک چیز گوشی کی ایک چیز بند انتوا ہوتی اگر واقعی ہوتی اما ذرائع استعمال کرنا چیز بند بھی پچ نہ بھی تنتے صحیح نا لیکن سرکار خالی کاغذ انتا بند کرنا کہ جار تو جاتا گے لیکن عملی طور پر کار نہیں صحیح گا پیشن کہ سرکار ریٹ یا سرکار سنجیدگی نہیں تو اگر بوتن تو درابو نا کاغذ آنے تا لاک ڈاؤن انت کاغذ آنے تا راشن تقسیم انت کاغذ آنے تا احساس پروگرام تا 12,000 روپی دے گئے تھا لیکن ٹائیگر فورس لیکن اما دیاری والا اما مزدور کار اما کی متاثر بوتگن تنائم نکالا چو 20% ہے مردم سر صحیح ہے لیکن بچار ایل تنچو مسئلہ ہے یہ تو مزانا ادا کستے حکومت باز چیزاں سیریس نظوری تو یہ والا میں ایک رپورٹ ہم استے گندہ ہاؤ آئی رندہ بڑا گپ شپ کے گنا کے سچویشن چون روا گئے ڈاکٹران ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ پیشنٹ آنی حالت تو رپورٹ چارہ رپورٹ چیک کچھ ایک ایسا فرنٹ ہے یہاں پہ اگر ہم نہیں آئیں گے تو اس کے نتیجے میں لوگ ہی ہمارے ہاتھ سے جائیں گے تو ایک جب ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں کام کرنا پڑے گا یہاں پہ مطلب ہیروئزم کی بات نہیں ہے یہاں پہ ڈیڈیکیشن کی بات ہے آپ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہو آپ اپنے سوسائٹی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کس حد تک خدمت کے لیے جا سکتے ہو اور نو ڈاؤٹ اس میں ہمارے ڈاکٹر کمیونٹی کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ بہت سارے ابھی تک وینٹیلیٹرز پہ ہیں یا بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ایکسپائر ہو چکے ہیں لیکن مجبوری ہے ہم نہیں کریں گے تو پھر شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کی ہے کرونا والوں کے لیے یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم کیونکہ ہم فرنٹ لائن پر ڈاکٹرز ہی آئیں گے اگر ہم نہیں آئیں گے فرنٹ لائن پر ڈاکٹر نرسز تو لوگوں کی خدمت کون کرے گا جب سے یہ وبا سٹارٹ ہوئی ہے نا تب سے میری ڈیوٹی یہاں پہ آئسولیشن وارڈ میں ہے ہمارا کام ہے خدمت خلق کرنا تو یہ جو ہے نا ہم اپنے جان کی بازی لگا کے جو نا ہم یہ جو نا پیشنٹس کی لوگوں کی جو نا خدمت کرتے ہیں ہمیں بالکل بھی جو نا ڈر نہیں لگا کیونکہ یہ تو ہمارا فرض ہے تو ہم یہ جو نا ہم نے ہر حال میں اپنا یہ فرض ادا کرنا ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں باقی ہم لوگ اپنے کوششیں کرتے اللہ کے اصل پہ خوف کریں گے تو کیا خوف سے ہم لوگ بچ جائیں گے ہر فرنٹ پہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ڈاکٹرز کو ہمارے پاس ہمارے پیرامیڈکس ہیں ہمارے اسٹاف ہیں ہماری ایون وارڈ بوائز ہیں اس کے علاوہ سویپرز ہیں یہ سارے اس ٹیم کا حصہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ڈاکٹر کا ایک کنٹریبیوشن ہے تو اسی طرح ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے
ये सब हम सब एक टीम की सूरत में जब काम कर रहे हैं और इस टीम की हैसियत से ही हम लोग पहचाने जाते हैं. I think we are the frontliners. You know, the healthcare workers, doctors, staff, we come across. And in our society, there are a lot of patients who are carrying this virus, who are asymptomatic, who are just carriers of the virus. And nobody can tell you that that person is COVID positive, that person is COVID negative. And you come across patients who come with atypical symptoms, like just fever, body ache, or you may, being cardiologists, you know, we deal in heart failure, we deal in ischemic heart disease, failing heart, and those failing heart patients also present as shortness of breath, cough, and these symptoms. And being the head of cardiology department, I've been very regular in my unit because I had to supervise, and at the time of crisis, we have to be there and do our jobs, our duties there. From there, probably I've caught this disease. इसमें काफ़ी तकालीफ होती है. एक तो आम मैंने बीमारियां देखी, अब मुझे नमूनिया भी हुआ है, टाइफाइड भी मैंने देखा है, मलेरिया भी देखा है. उसमें आपको सिम्टम्स होते हैं 1-2-3 दिनों तक. जब आप टैबलेट्स या उसके जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो दूसरे तीसरे दिन वो जो टेम्परेचर है वो आपकी जान छोड़ देता है. जबकि ये जो बीमारी है ये बिल्कुल उसके बरक्स है. इसमें आपको जिस्म में शदीद पैन वगैरह महसूस होती है, पूरे जिस्म में, हड्डियों में, कमर में आपको शदीद तकलीफ़ होती है. इसके अलावा सांस का फूलना और खांसी का आना. मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता था जिसकी वजह से ये मुझे प्लस पॉइंट था कि वो ज़्यादा सांस का चढ़ना और खांसी का आना ये काफ़ी हद तक कंट्रोल मैंने किया हुआ था. अब 24 घंटे में मुझे 2 घंटे तक भी मुझे नींद मुयसर नहीं थी. इस दौरान में हालांकि मैं 3-3, 4-4 टैबलेट्स नींद के भी खा लेता था. पेशेंट्स आ रहे हैं बिल्कुल, और वो शदीद सांस की तकलीफ में मुब्तला है, और वो उनकी सांस की तकलीफ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आखिर में उनके सीने बिल्कुल ऑक्सीजन उठा नहीं पाते, और इसी से पेशेंट हमारे सामने कुछ पेशेंट्स तो एक्सपायर हुए हैं. आप सर अभी बताएंगे ये क्या कर रहे हैं? ये इनका फॉर्म भर लें, फॉर्म भरने के बाद इनका कुछ जो है ना टेस्ट दे देंगे. तो इन्होंने खुद कहा है कि हमारा टेस्ट करें? जी हाँ, ये आया इसीलिए टेस्ट करने के लिए आए. आप लोग कहाँ से आए? मरियाबाद आइसोलेशन सेंटर में. अच्छा, जी हम लोग तो वहाँ मतलब आप लोग सब आए हैं टेस्ट के लिए? जी हम लोग सब वही काम करते हैं. सर हेल्थ डिपार्टमेंट ये डॉक्टर फैसल हम लोग साथ हैं, बाकी हम दोनों वैक्सीनेटर हैं. तो आप लोगों को कोई सिम्टम्स हैं या इस तरह एहतियातन आए हैं? नहीं, आज एक मरीज से हम लोगों का मुलाकात हुआ ना, बाद में उसका पता चला कि पॉजिटिव है. अच्छा, तो इस लोग हम लोग अपना सैंपल देने आए ताकि ये अपना टेस्ट करवाएं. सेहत बराबर है, बिल्कुल चेकअप कर रहे, थोड़ा सा तसल्ली हो जाए, फायदे की बात है. कोशिश करें अब हम सारे आ जाए इस खैर में, इसलिए ताकि दूसरों की सेहत की भी ख्याल रखते हैं ना. हम लोग टेस्ट के लिए आए हुए हैं. जैसा हमारा मुल्क के बादशाह इमरान खान ने भी टेस्ट किया, फिर हम लोगों के ऊपर भी लाजिमी है कि हम लोग अपना टेस्ट करें. इसमें हमारा को अभी जुकाम है, हमारा कोई महसूस हुआ ये टेस्ट करूँ, अल्लाह मालिक के बस हम लोगों के इत्मीनान मिल जाएगा. तो आपने मास्क नहीं पहना हुआ? मास्क ये हम लोगों के साथ रुमाल है, चादर हम लोग ये इसको डालता है. लेकिन इससे भी फैल सकता है ना, चादर कोई और उठाएगा, किसी और को घर में लग सकता है. फैल सकता है, मगर अभी कोचे का जो माशाल्लाह मौसम है जो हम लोगों को मुसलमानों को इतना नहीं हुआ है. बिल्कुल हम लोगों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हुई है, मतलब मास्क हो गया, दस्ताने हो गए, एहतियात कर रहे हैं. तो जिस तरह डॉक्टर भी इस तरह नज़दीक है, पुलिस फोर्स भी इसके नज़दीक है, तो एहतियात बरतनी चाहिए पुलिस को भी और डॉक्टरों को. तो आपको कितना जो है ना, आपको खौफ नहीं हुआ? आपने इनका नहीं किया कि जी मैंने ड्यूटी नहीं करनी, हो सकता है मुझे लग जाए? नहीं, तो ये हमारे फ़र्ज़ है. महकमा जब कहेगी तो हम आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हमेशा तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह.
इस्लाम से यही दरख्वास्त है कि वो जो है घरों में रहे, घरों से बाहर ना आए, और ये जो आउटब्रेक हुआ है इसका सिर्फ एक ही हल है कि आप अपने घर में रह के ये चेन तोड़ सकते हैं। इसका कोई ख़ास इलाज तो अब तक दरियाफ्त नहीं है, और वैक्सीन आने में तो इसे 1 से 1.5 साल 2 साल भी लग सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम एहतियात करें और ख़ुद को भी महफूज रखें और घर वालों को भी अपने महफूज रखें। I've been in isolation here at my home, detached from all family members, and I tried, you know, that there is no specific treatment for this disease. There are supportive treatments. I try to keep my immune systems intact. I try to have a very good diet, good fluids in my diet. मेरा जज्बा ये है, मैं जो ना पूरी अपनी नर्सिंग कम्युनिटी को जो ना सैल्यूट पेश करता हूँ, अपने जो फ्रंट लाइन सोल्जर जितने भी हैं, मेरी सबसे यही उम्मीद है कि आप अपनी कम्युनिटी का जो ना, अपने लोगों का अपने दिल से जो ना जज्बा जितना आप है उनका ख्याल रखें, आप उनकी खिदमत करें। इस टाइम जितना भी हम लोगों का पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर हैं, जो भी फ्रंट लाइन पे जितने भी काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, आगे भी ये इसी तरह करते रहें और इसी तरह मरीजों की खिदमत करते रहें। और डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेस को मेरा सलाम। दुनिया के तमाम डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स है, स्टाफ है, या जो भी डेडिकेटेड लोग हैं जो कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, उनको जो है मैं सलाम पेश करता हूँ। जी देखिए साहब, चोन चारित रिपोर्ट था चूष्टत कि हमारे मरियाबाद सेडे एक दो पेशेंट अतन कि जी अम्मा गो एक मरीज ये मुलाकात करतगन और नुना तगन मैं टेस्ट अवकन, लेकिन मास्क वगैरह और इंगे दस्ताना उन्हें चीज ना आते, मांगत एहतियाती तदाबीर बरे हालत बावजूद हम कना गता ना आता ना। और दोमी ये कि अमी किट किनू ना बरे जो के पैरामेडिक्स था या डॉक्टर था रिशान आता थे ना, लेकिन ये शकुइटा के ढन ने वो पीढ़ी करना गया तमाम में जर्नल एम बेस्केल यूनिट सन तारे सीजन आवान खातरा ये चीज गिंदा गया था ना आते। हालांकि सरकार बजट मेडिसिन है 10%, अगर एक डिस्ट्रिक्ट के बजट 1 करोड़ तो 10 लाख है आचेब की थी हमें कोरोना वायरस से तो आम हालत है आम ना हमें मूलिंग की ये मसला आता था ना, तो 10 आम हालत था कैसे एक बजट है भी ना ना अनुना मेडिसिन बजट एक डिस्ट्रिक्ट है फर्ज कर 50 लाख है ना, तो शाही सरकार कोरोना वायरस है इत्यादि तदाबीर खातिर किट आने खातिर सैनिटाइजर खातिर ना जी आवान खातिर अच्छे कने किए थे कि 10% दात शावाना ते आम तनीख ते आवान न गित्ता गावाना सही जी आओ मा एक तो अबर ऐसे के ये रिपोर्ट तो का तो मा बास चीज गिंदक बूता के डॉक्टरानी के अम्मा ये तो आम हालत था डॉक्टरानी तो का अम्मा शिकायत मस्ती मखलूक बूता, लेकिन ये टाइम फ्रंट लाइन जिद्दोजहद का गए बिल्कुल दोमी के हस्ते पेशेंट के बूता जमालुद्दीन साहब बहुत गुस्सा गए कि बास तकलीफ दे नु इम्प्रूवमेंट का मैं दुआएं कि दिक्कत से आता है, लेकिन गुस्सा गए कि बास मतलब ये मजाक नहीं आई वार वार गुस्सा गए द्वारा मंजूर साहब ये रिपोर्ट के अरकस टाइम था जोड़ करता प्रोड्यूसर बूता जारिन कैमरामैन बूता ना या कि तो आयरा दाद देगी भी कि ब्रे आलाता निता दुनिया नून इनका तागरा साइट याल भी करने टीवी चैनल सिंगसन तनीख तिखस सियम मेरेंगे रिपोर्ट नटरेंता जर्नलिज्म तो हमेशा ना किताब मखलूक है छम मखलूक का निशान दंते ना नु ये अगर रिपोर्ट चाहे अरकस जोड़ करता मैं पाकिस्तान टेलीविजन टीम में जोड़ करता तो इसी ज़ारे उती जान सरा जान मोहम्मद बलोच साहब के नाम या माता थे ना और आई टीम कैमरा टीम बूथा तो आई इसरा का जोड़ करता तो ज़ारे उती जान सरा बाजी जाती शुता था गोहर मरीजा डॉक्टर रावण व्यूज अंगित गे लेकिन आज के चैनल आने तनिया फिर गिंदा के ना खास से बर तो इसी के जान से वत शुता वीडियोग्राफी करता वालवाल करता वो चेक करता वती जागा आई तो का खास चीज मने गिंदगा जी जी फर्ज का मन था और ची के बरकना आई असर इनका दर ना भी थिन तो औदा एक डॉक्टर ने दो जी आवत गुशा गए तो मरीज क्या चीज गस्ता आ गुशा गए जी
ट्रीटमेंट हालत छे मखलूक रवैये छे बाज मखलूक तनेंगी बिचार सीरियस नजूर हमारा ही लगी बिल्कुल तो ये बुनियादा के हस्ते इस सोसाइटी अलमी है मने समझेगा हूँ कि कोरोना एक बलाई मुसीबत है दुनिया वास्ता इससे असरात वक्त आवार ज़ाहिर भी लेकिन मने समझेगा हूँ कि कोरोना में बाज़ चीज़ें एक्सपोज करता ज़ाहिर करता अव्वल हमें तालीमी सिस्टम बिल्कुल ये जाहिर करना गया कि मर्ची मखलूक सीरियस नजूर गए आई मतलब ये कि अम्मा सही तालीम न दा तालीम सही न दाता तो अरक तालीम में अगर दाता का ना मायरा न समझे खाली डिग्री गुराई गोनन डिग्री या आगाही नहीं इस्तिश आगाही न दारन कलर की ये खातिरा जी डिप्टी कमिश्नर जोड़ बुआगे मना इंजीनियर डॉक्टर ए बिल्कुल वानक अवल कब पेशे के तो वत्ता जानना कि मन कयो भाई से इंसान ये बड़ी तालीम अम्मा न दा अम्मा आ तालीम देगा कि ताबेदारी पैदा करते और आई असरात नू जाहिर दोमी तई कम्युनिटी लीडर्स बा आ पार्टी सूरत बा पार्टी वर्कर सूरत बा एमपीए सूरत बा काउंसलर सूरत बा मौलवी साहब सूरत बा इलाके टीचर सूरत बा मीर टक्करी सफेद सूरत ये दुरानी किरदारम दो गारी ना फर्ज कम मन था वर्ची के गोशा इनका दर असर न भी लेकिन आ कम्युनिटी के लीडर्स आवानी किरदार तो शगिंदे गार इंते ना मन तो शिंगार ना पची क्या लग्या लिस्ट जोड़ करना गया था कि अच्छी तरीके था सरकार और दुनिया राशम बिगिरन और चीजेरा बा कनन चीजेरा बा कनन गिंदे बार बाय गप कहते ना आयशी त मसरूफ आवान कार रेशिंग के या मखलूक आगाही दे मालूमात दयंते चूंकि सरकार जार जता मास्क बिजने शगिसान दन्न धर्म या दस्तान ते बिशोदीशरा ना गुशा गया था विचार गुशी जान है तो जहान है बिल्कुल अगर सेहत नहीं तो तरागो सोर भी जर भी माड़ी भी चिफा या तो शुगर मरीज है ब्लड प्रेशर है तो विच ना तई गुड़ा फायदा जी दोमी ऐसे इंसान जिंदा है तो ये चीज़ां ज़रूरत अगर तई सोसाइटी तो जाहिर अगर तो सही सूरत चार ये तो गुशक बुआ 60-70% दुनिया आबादी खतरा है इनका दर खतरनाक है तो अगर फ़र्ज़ का खुदा न खासा भला एक शराय अमवात या मरग कुछ तो ज़र्रा न अच्छी कनी सैनिटाइज़र अच्छी कनी मास्क मतलब ची कनी सब ज़र वाला मुल्क यके देमात इटली है यावन द्राव थी ज़र्रा रोडानी सरा दौर दा कि मैं ये ज़र मैं सियत है बचाने के खातिर हिच्ची ना वायदेन ज़ात अल्लाह ताला है क्या हमारा बचाई नहीं थी रोड आने सरा गुगरेवा गंग कप्तन थी लेकिन साहब जी जर ची कागज नोट जी एक दिगर वही ची अगर ये आम कागज है इसे मतने हमें कागज नोट जोड़ भी आई अहमियत तो असल अहमियत कागज है जी इंसान है फर्ज का जोड़ा हमारा इंसान कंतना अमा नोट हमें कागज नोटे दर्जा रे इंसान है दंतरा और दो में ये हालत तो का कि इंसान दुरानी मतलब ये तो अमीर गरीब जुबान रंग नस्ल अकीदा इच न जानी ना न सरद न इच न जानी कि कुजा में ये हर कसावत शिकार करते ये सूरत आला इश्तों का मज़न एक इंसानियत मैसेज है मसले लेकिन मसला ये कि तनेंगी इंसान के ये दसर बूता कि वाईफाई या आई टेक्नोलॉजी ज़माना गए लेकिन इंसानी जहन या इंसानियत क्या मरला तनेंगी नात का नहीं आता के नु मर के सराम मा कारोबार खाना गए ठीक है मतलब तकलीफ दे गवर मंजूर साहब गुमा अकरम दश्ती साहब लाइन है ठीक है इशारा निक छे अस्सलाम वालेकुम दश्ती साहब अस्सलाम वाजे वशात रागुशा मरोचे मरागज ग पेशेंट है था तो चून चारा गया था कोरोना वायरस है केसेस बाज आ गया था सूबे था और सरकार की जार जता आई हवाले सरा इची बुआ गया था नहीं आम मखलूक के दिहाड़ी वाला ना अंत बेरोजगार अंत राशन तकसीम है वाले सरा तैज यक दानिश्वर है और यक अवामी नुमाइंदे वाले सर तो छे गिंदग और छे गुशक लोट है पिछले एक दिन भी गुशंक जी कोरोना वायरस वाला लॉकडाउन सोशल डिस्टेंस से गप्पा हुकूमत वक्त जंग के जरूरी क्या कहते लोग अब तो और आगे वास्ता आगे
زندگی مرض آئیے بلکہ بچت کم تھا ملوکی بلے گا پیشن کے بلے دومی نہیں ہوگا حکومت بعض اقدام سے ناکافی ناسجم تو اچھا بچہ نے یک دے میں آئی پروگرام شروع کتا ہمیں وقت کا احساس پروگرام جی احساس پروگرام نامہ جائے ہمارا کیسے ہیں پیسہ و رسید تو مخلوق کیسے مرچی فرقانی سرا بازار کرلا گشارا یک کے دو میشن کے کسی بیائے ہو جائے راشن باہر پدا ہم جم گٹائیں تو مچھو میڑی تو لگتا ہے زمین نہ کپیت مخلوق شروع کی میں راشن واسطہ جی اب گا پیشن کی یک دی میں تو گوشے کہ لاک ڈاؤن ہے سوشل ڈسٹنس ضروری اور مسجد تا ملو مرو نماز مکہ حج جو عمرہ دروازہ بند ہیں پورا پدا شدہ و کس نہ مریض آئیے بسترین چیز آئیے صحت واسطہ گوڑا میں لے بھی جوڑ دکھا یا ماں سے بدے مخلوقہ رہا وہ دیکھے کیسے یا ڈیلیوری بھی کہاں کہتے ہیں بعضی مخلوق گم پری تو مسراشنی چیزیں ہوم ڈیلیوری بھی کہاں تو انچو بشیدی کس منصوبہ بندی جی پر دومی آئیے بارڈر ایریا دیکھے جگہ دنیا عام حالتاں دیکھے ملک شہری دیکھے ملک گاڑی دومی ملک انٹربوت نہ کہاں جی پہلے میں کرا تھا افغانستان بغیر تا ایران بغیر حمود گاڑی تو پتنی ایران شہرہ جا زائدانہ مال لڑتا پیدا کی شہرہ ہی تو کا تر بتاؤ تبتانا ہو پتنی پنجگورا ہو ہما بارڈر ایریا ہی تو کا پشینہ ہو چمانا ہو ہم ترن مگر آگ اشیاء چھ مردو گندی کے پتہ دومی نیمگا شین کے شما اے علاقہ کے مان اشتگی تربت گوادر و پنجگورا ایرا اس قسم میں انتظام نہیں مخلوق کرا ہاسپٹل ہی تو کا ہم دیکھ رہا تو بل دیکھیں معاشی تقسیم کو تو میں کہ مخلوق یک گوانے یا کچھ نہیں مگا یہ حال ہے. اچھا دشتی صاحب شما کے گوادر مکران ابر کھنا گئے ادا سچویشن چونے ادا کیسز انچوت کا یا مخلوق کے اشارہ سیریس زورہ گائے نہ زورہ گائے چھ صورتحال ہے اچھا مخلوق کا تو گپتا جو ہے مخلوق عام مخلوق کا بیچارہ دیو کل کو علاقہ ہی تو کا انچے اوارنس ہو لے نا انچے بارہ بچے کہ اودا نا قریباً سوشل چھ ہستے تو نہ ٹی وی اور ریڈیو اخباری رسائی ہستے زیادہ یہ کم مردمہ رسائی ہستے آگائی وانگی نظاری آئیے واسطہ بچتا ہے کہ جن وہ قدرتی صورتہ بچتا کہ یک لوگ ادائیں یک کے اودا ہیں 10 لوگ ادائیں دیکھ 10 لوگ دیکھ 10 کلومیٹر سرائیں دیکھیں نا تو اما آوا قدرت ہوا تھا جرا آئسولیٹ کتا زندگی چونا آئسولیٹ زبہریں چیزا نہیں کرا بجلی اس نہیں کرا روڈ اس نہیں کرا مارکیٹ اس یہ پنجاب و سندھ نہیں شہری علاقے بلوچستان ہے کہ بلوچستان کا سوشل ڈسٹنس سے فاصلہ ہے کیسز رپورٹ بوتا تھا جی کیسز ہاں کرونا ہے کیسز بنی اچھے خاص ہیں رپورٹ نہ ہوتا تو پرچہ کے دعوی لمیشن کہ اگر کتے بیبی تو لوگاں کب تک وہ زانہ گم نبی نا زانہ گم وقت تذویق کہ کیا جائے تو جب پوزے رپورٹ ٹیسٹی بیبی بھی ادار کا بیمار ہوتی لوگاں تاپی کی کلگی کی پشا کی عمودہ میری جو میں جاگا کہ آیا کیسے یہ چون تھا یہ وائرس سے ہوتا کرونا وائرس ہے یہ چیز ہوتا ہے کہ ہوتا یا اچھی قدرتی دیکھ بیماری تو گورنمنٹ کی کردار چی کہ یہ وڑ علاقہ کی شما گوشہ گئے نہ ادا نیٹ نہ میڈیا ہے نہ دیگر سہولت مخلوقہ کیسے معلوم داری نہیں تو ادا حکومت چی کنا گئے خدا نخواستہ ہے تو بارڈر ایریاز ہمستے ادا ایران کو تو یہ تو بلائیں یک خطرناک صورتحال ہے تو گورنمنٹ نے مگا آگاہی پروگرام چیزیں ہستے نے اور نے پرچے نے گورنمنٹ وہ جب یقین چیزیں مردم زندگی کے مثلا گوشہ گرا خیر آئی آڈولا عمل درآمد بوگا ہو خیر نہیں کہ جی مارکیٹ بند بھی جوان ٹھیک ہے نا جی وہ ہمارا راشن دکانی ہوئی شو آئے پچھے زیادہ اور دومی ٹرانسپورٹ بند بھی مطلب ٹرانسپورٹ بس کراچی بند ہے تربت پنجگور بندے تربت تو وہ ہمارا ذاتی گاڑی و خیر کھایا تو وہ پیشہ کے ہمارا چوشتے بسز بتنا کراچی اور تجارہ دوجہ منہ کتا ہما بنداں جہاز بندیں
باقی دیکھیں گورنمنٹ نے سچ چی خاصے ہیلتھ سائڈ کے مردم گوشی نا چی خاصے منصوبہ نیست خدا مکان کی علاقہ وبا مکپی بعض منتوارن تے گوما تا امرا دارائی کھوڑتا تے بعض مہربانی منظور صاحب چونکہ ظاہر انتا 4 بارڈر میں لگا ہے مکران ڈویژن تو صورتحال اترا اکرم دشتی صاحب گشتے جانے نا تو اسی طرح کہ ہماں کی سرکار ہے چونکہ یا احساس پروگرام ہے کھرت کی قید دے ماں آو دا گندہ گیتا نہیں بچے کی کمیونیکیشن ہو دا نئے سنتے مواصلاتی کی ہماں کی چیز سسٹم ہے اور احساس پروگرام ہے کہ ہماں کی ایک سسٹم ہے آگو مواصلات میسیجر ہوتن پدر ہوئے ہماں کی ایک سسٹم ہے وانی امنی استن تائرنگوٹا جنے تراغ ایکسیپٹا کو پدر ترا پچے ہو دا پیسہ آدن تے تو یک مکمل چونکہ بیلٹ انتہا تو مکمل تو محروم اسے پروگرام علی جان دومی یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں کی مخلوق ذات خوار بزگ مخلوق ایشی کے انگوٹھے کے نشان یہ تو جی یہ تو بالکل ختم بود ہے نا ایک تو یہ پرابلم ہے آروچ من ایک ویڈیو چھا رہا تھا کہ آ مردم شتا وطی چیزاں خطرائی انگوٹھا کے سکار نہ کھنا گا آپ فریاد کھنا گا تو یہ بڑے مسئلہ ہم دورک چوشی نا کہ مزدور کار زارے دست انتا سخت بیت نا لنکو کا نسرائی کٹ کا انتے تو آرہ زارے پدائی کے ماں سسٹم انتا آرہ وان نزوری تن آتو میں روم بوتے نا میں جو درا بزا گئے درا تو میرنگے مردم انتے اور نو ہم کہستے نو کافی دیر ورہ گئے آپ ورہ گئے تو یہ صورتحالہ اور دومی ایشن کہ من سمجھی کہ اگر گورنمنٹ کار نہ کھنا گئے یا آئی کہستے آکار کردگی نہیں منی سمجھی کہ اصل ذمہ واری اپوزیشن سر اپوزیشن ان دوارا گا منظور صاحب گندگ ترا گندگ آئے ہیں نو اپوزیشن ساتھ ساتھ ان چونکہ ڈسٹرک آنے تا فوڈ کمیٹی جوڑش کرتا تو اسی تا ہر رما کے سیاسی پارٹی یا وہ دچے تنظیم آوان یک مردم مانش کرتا بتے تو آوان خاموشی اور آوان کردم دے مائے گئے تھا نہیں تو یہ کچھ ہے کہ آئے صداری ہستے صداری ہستے باقاعدہ ڈپٹی کمشنر اس چیئرمین ہر آرما کی پارٹی ہے ڈسٹرک ہے کہ آئی چھے وہ مردم ہیں یک نمائندہ یہ رن ظاہرن پدا تحصیل یوسی لیولا روانتے تو آوانے ظاہرن تو تھی اما مخلوقہ تو ہاں دیما کارنتے اگر مخلوق بزاگن تو بڑا اپوزیشن گوشہ کی چیز ضرورت تو نہیں ضرورت منی خیالہ کہ گو سرکارہ یک سخت گپ کنا گوتی مفادات آنے گرا کے خاطر ہم نے خیال منی خیال بعض جاگہ ہمارے دیستا چارتا کہ یک ایم پی اے ڈپٹی کمشنر آئی مرضی ہے نہیں ایس ایچ او یا ایس پی آئی مرضی ہے نہیں آئی واسطہ کہ ہستے آپ بلیک میلنگ کنتے یا تقریر کنتے مزنے گپ کنتے لیکن کجام ٹائم کہ آئی مرضی ڈی سی اپائنٹ بھی آئی مرضی انتظامی اپائنٹ بھی آئی رند آئی کھڑت اچھی نسبت آئی کھڑت اور ای ٹائم کہ من گوشہ گاؤں کہ یک تو ایشے کہ تعلیم ذریعہ یک تو تی ایجوکیشن سسٹم ہے کہ تی پروفیسر ٹیچر اور یہ آکھایا یا دو مہینے مگا کہتے تی مذہبی تعلیم مدرسیں سیمی تعلیم پولیٹیکل ایجوکیشن ای ٹائمہ عرصہ تعلیم گندگ نبوہ گئے ہیں اویرنس نئے سنجیدہ نئے مخلوق تو یہ مطلب ایشے کہ ہمیں پولیٹیکل ایجوکیشن ہم ایکسپوز بوا گئے ہمیں وانک زانک کے ان قدر ہمیں عرب کا تو چھی نہیں کوئٹہ شارے تو کا تو کہ کچھ ڈگری والا نام دیا گیا شرع نامی یہ ڈگری والا وقت کیسی چیزیں اہمیت نہ دیا گیا نو تو ارجا گبرو ترا معلوم نہ بھی کہ دا کرونا ہے لاک ڈاؤن ہے یا مخلوق سیریس ہے یا سیریس تھریٹ ہے پورا دنیا ہے تو کہ خوف لہر ہے ایشانی مارکیٹ ایشانی معیشت ایشانی درا کار کہتے ہیں اور $1 ٹریلین حساب تو کا ملکانہ کہتے ہیں نقصان بوا گئے اور تننگی یہ حالت ہے لیکن ادا اما تو چھٹی جوڑ کرتا پکنک لیب مطلب گپ شپ تو یہ من خیال زیادہ میں اور دومی چونکہ ہمیں فورسز ہیں نا بازارہ گشت کرنا چاہے پولیس شکلہ بی ایف سی ہے تو تو باقاعدہ اگر یہ پچ کرنے دکان انتشائی اما ہوتی کہ ہر وقت نہ وانے سسٹم مست چیزیں لوٹک دیا گیا ہاں چیزاں مشانی باز ہاں منتے نا نون لکانا نا اگر پچ استن تاوانی سرپرستی سر شامل ہیں 10 سر شیر ہیں کیا وہاں سے 10 نہ من تو ایران اما تانا وانے فرض کا دکان بند جی ٹھیک لیکن ریڈی والا گردہ گیا تھا گوڑا اور رشا گردہ گیا تھا اچھا دکان بند ہے جی ہو تڑا کاروبار بوا گا جی ہو
اچھا ایون کے ہستے تھی درا کیا ممنوع یا خطرناک چیز ہستان کیا یہ تو کو ایشی پہلاوے خطرات ہستے ایوڑ دکان درا پچھا جی تو یہ اب راست ادا ادا چاری اگر کس نے جی وکنت بالکل ظاہر نون ہر تانے ہوتی ایریا ہستن تاوانی ڈیوٹی جاتا کہ تو یہ روڈا ڈیوٹی ہے تا روڈا ڈیوٹی دینا تو باقاعدہ شاؤں پیسے ایشانی عید بوتا ایشانی عید آنگا مزن ہی نہیں بوتا والی گونڈے نم نہ بوتا گیا لیکن یہ بلائیں علمی ہے تو اسی خاطرہ نوزار ان کا پروگرام بائی گیا تھا مخلوق شکایت تھا مکانتن لیکن سرکار تنیختے اما گوشے بنے اما گندے کہ بوڑا سوری تھا ہم نہ سوری تھے تو آٹے میں بھی کہ تھی ایک اسٹرانگ اپوزیشن بھی تھی مخلوق کے وانندے مخلوق کے یک توار چست کنتے یک پریشر ڈیولپ کنتے نو تو سوشل میڈیا والا پیش آتا مسئلہ بوتا کہ اخبار بیان دے یا تو مجبور نو تو ارکا سے دستا ہے بالکل موبائل ہے لیکن اچھے کردار ادا کریں تو یہ حوالہ کیستے بعض پرابلم ہستے تو منظور صاحب گما مولانا عبداللہ کاشمی صاحب کی جماعت اسلامی ہے ایک جوانی مردم ہے السلام علیکم مولانا صاحب وعلیکم السلام وشات را گوشا مروچے مراگاش گا پیشن تیتا مولانا صاحب چیال والش بنے مگا ہلو مولانا صاحب نی آواز آئے گئے تائن دوبارہ ملائیں نا نبو تک کٹ بولائیں تو نون ایشان ظاہر نونا استادانی کرد باید نیشت دیما بیت اما اسکول کی بندن تاو دبراون تمیشی اوارا سیشن کرائیں ننتے اورنیس پروگرام دائن تاوانا اسکول تو بندن تے اما کہ ایک ڈسٹینس سوشل ڈسٹینس یستین تمامانم نا دینن پراوان اسکول واس جاگا واس تحال واس نا دینن آگائی آوانم دین تے نا آگائی دے گیا ہزار طریقہ اگر پیرامیڈکس اسٹاف یا ڈاکٹر آگا ایشی تا مصروفن تو استاد آنے تو کارم ایشن کی آوانے آگائی دے گی نا تو آوان آگائی بھائی آگائی اچھی نہیں نا کم از کم سوشل میڈیا تو ایک پیغام را دے جی یہ وہ آسان اگر تو ار جاگا سر نبونو تو مردم یورپ پہ تو کا نندوں کا آئی سے آبر کنا گائیں بالکل کیستے ادھر چارہ گائیں یورپ پہ چارہ گائیں دو مہینے میں گمیں سوسائٹی ہے چارہ گائیں تو ایران بھی کہ بھائی چھونے مخلوق پرچے سیریس نہیں اور دومی یہ تو بچار کرونا وجہ کیستے یک نو کی سیاسی عمل جوڑ توڑ شروع بوتا اور آئی نتیجے چھے بھی مطلب ہمیں کرونا درمیانہ کیستے دیگر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سمبو ہوگا نون چونکہ ہمیشی منتراوشی نون چونکہ ٹائگر فورس ہے نا تو اشان ہدایت تھے بوتا کہ شما اگر نو فرنٹ آبائیت بلا الیکشن ظاہر مخلوق شما ووٹا کنتے تھے جی گومم واپس مولانا صاحب لینے السلام علیکم مولانا صاحب وعلیکم السلام وجہ خیریت میں منتوار شکر مولانا صاحب کرونا وائرس ہے ہمیں کہ کیسز زیادہ بوئے گئے تھا لاک ڈاؤن کی سرکارہ جار جاتا آوج گندہ گئے تھا رش کشن تے شما چون گندہ گئے تھا تشرا وجہ یہ واقعتاً بعض تشویشناک صورتحال ہیں کہ ماوت گندگائیں مشاہدہ کنگائیں کہ بازار مردم میں خاص طورہ ادا غیر روایتی اندازہ اشرا زورگایاں اشرا گپا اشرا باور کنگانا مسخرہ کنا مذاق کنا یہ گپارا اور توجہ دیا گانا اسی نتیجہ خطرات تیسرا و موجود بتگا اور ماہرین اسی پیشن گوئی کتگت کہ بھئی یہ یک دمانہ کیسے شنگ بھی اور ود بھی تقریباً اما پیشن گوئی مطابق انو صورتحال دیما آئے گا ماہو چوتی جماعت نے مگا اولی روچا یہ آگہی سینٹر وتی دفترانہ ڈکلیئر کرتگت تو ماں عوام تو کا ادارہانی تو کا کجا سیفٹی ایکیوپمنٹس ہیں ایشانی تقسیم ایشانی متعلق شعور و آگہی پیدا کرنے کی کوشش اور سوشل میڈیا اسراؤ میں مردم ذاتی طور ہر چیز کے کت کنا اور ہر فوراً اسرا ماوتی کوشش کتا لیکن ظاہر ہے کہ میں والا بازے تنظیمہ بازے مردمہ وقت حکومت ہیں کہ آئے کردار ادا کنگائیں لیکن میں ایک بلاہیں پاکستان آبادی آج شعور فارغ مولانا صاحب ادا یک بودم سوچ ودی بھی اور بعض جگہ ہمیں رپورٹ ہم چلائیں تھا ادا کہ ہمیں مخلوق ہے کہ بعض کانفیڈنٹ ہے گوشی اما کہتے مسلمان ہیں ہمارا وائرس اچھے نہ کنتے لیکن کہتے ہیں کہ یہ وائرس نہ مذہب چاری نہ سرد چاری نہ زبان رنگ و نسل یہ پرچے سوچا یا یہ کمیونٹی سوچا پرچے شمع وڑے کہتے ظاہر شمع عالم شمع برا مخلوق منی تو یہ سوچ ہم تو نقصان دیا گا اسی حوالہ سے کرنا گا یہ سوچ بنیادی طورہ
شریعت اور شرعی علم بنیاد سرا نیستیں، اسی بنیاد جاہلیت سرائیں، اسی بنیاد کے سے ناخواندگی و کم علمی بنیادیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات تہا ہج جاگا چوشیں چیز نیستیں کہ شما پرہیز مکنے، شما احتیاط مکنے، شما مبچے، شما دوا مکنے. ٹھیک ہے، عقیدہ وتی جاگا ایک بعض اہمیت چیز ہستے آئی نے مگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کتا و آ صدے مسلمانانی دیما آئی پہلو واضح ہاں کہ عقیدہ کردار کجا کجا جاگا موجود ہے. لیکن اسی یہ مطلب نئے قرآن گشگائیں کہ شما بطر حراکت تو کا تباہی تو کا دور مدیے، تو اسی معنی ہمیشہ کہ مردم گندگائیں کہ دیوار منی سرا کپی ہنو کپی باندہ کپی بلے آ دیوالا رشار نکا آئی چہرہ نندی رہو، تو یہ ظاہر ہے کہ آئی جندے بے وقوفی بھی حماقت بھی کس آرہ یہ نگوشی کہ تو اسی تو کا گناہگار نہیں. ماں ہمیں گپا گوشیں کہ شرعی لہذا باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاطی تدابیر گشتگاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض احتیاط و پرہیز متعلقہ امتا را تعلیم داتا، اور علماء گپا نا گشتنگ بلے اسی باوجود لاتے مردمہ کہ یک رخ قبول کنا دومی رخ کسے بالکل چے وتی نگاہ چیر دیا، اور اسی نتیجہ ایک ڈس بیلنس اور غیر متوازن رویہ کسنے دیما کے اور مردمانی تو کا ایک قسم تشویش. اچھا مولانا صاحب، یہ کہ سچویشن چلا گیا خصوصاً بلوچستان آلات اور اما تو اور مخلوقہ شکایت مستے گورنمنٹ والا شمع گورنمنٹ کردہ چون چارہ گائے حقیقت وجہ کہ میں گورنمنٹ کردار کجا وڑیا کے مطلوبت یا کوالٹی مطابق مقصودت آو نبو آو تقریباً چے بنا کہ اے مردم چے تفتانہ پتر تگا خرابی چے ہما روچا شروع ہوتا ادا اے انسانانا اشا ہنچے جاگا یعنی آئسولیشن ناما ہو کرنٹینہ ناما یک ہنچے جاگا تو کہ اشا دور داتا ہنچو کہ پسانی رمک مردم تیلانک دان تو حقل دان ہودا، تو اسی نتیجہ اے یک دمانا سپریٹ بو ہمودا ہما کرنٹینہ سینٹر ہے تو کا سپریٹ بو یعنی حکومت نااہلی اور حکومت تو گشے کی رضا یعنی سیفٹی معیار سے لحاظ نہ کنگے روز اولا چے یہ سلسلہ کسنے شروع ہے. اور ماہدہ گندگے بازارانی تو کا معشکتا کہ لاہتے دکان پچا لاہتے دکانانی شٹر بند ہیں، پولیس ودا وشتاتا آئی خلاف کاروائی کسنا کا، اور لاہتے کسنا بالکل مستقل بندہ، تو یہ نااہلی بگوشے یا کہ اما غیر مولانا صاحب تے بعض منت حضوران گوما تمرا دارائی کرتا ہے اور چیزی گا گوما گوشتا ہے. منظور صاحب چونکہ مولانا صاحب اسی کی حالت تو ہم بعض تشویشناکن اور غیر روایتی انداز اور لوگ مخلوق شرح مذاق سمجھا گتا ہے، اور واقعی یہ مذاق تو مخلوق سمجھا گتا ہے، پکنک کنا گتا ہے تمیشی سرا شہرش بستا ہمیشی سرا لطیفہ جوڑش کرتا بعض چیز کرتا. دوارا یہ ہم چیز اس کی تو چونکہ مولانا صاحب سوال کرتا ہے کہ اشتہ چھے نیست انتے نا کما چونکہ مسلمان ہمارا کیسے متاثر نہ کرتے، لیکن آپ گوشہ گائیں کہ یہ وقت کیسے مذہبی توالا ہم کیسے شریعت خلاف جاہلیت لفظ استعمال کرتا، لیکن ایک مخلوق مائنڈ سیٹ جوڑ بوتا. تو من ہمیں گوشہ گاؤں کہ اللہ نہ کنتے کہ صورتحال مزید خراب بھی، لیکن بہرحال منع سمجھنا ہے اگر منظور صاحب میں وگا منتن درا رپورٹ تا شتاوان برتے وقت پاسو ملا سبھی تنتے چلو صحیح تو آدھگا پروگرام ہم شنیال کننتے چونکہ مولانا صاحب اور اکرم دشتی صاحب اور ہمیں رپورٹ ہم شما دیستے تا ہمیں کرونا وائرس سے کیسز آنے والے سرا تو خالی ہمیں گپا شمارے گشتگا لوٹن کے سرکارہ کی ایک جار جتا اما کی سماجی دوری ہر مردم یہ بکنتن تھے، اور دومی دستانو تے گو صابونات گچے کم شو دیتے، اگر ماسک ہستے دستانے یا چادر اسرا بند دیتے، منی خیال ہے شیشی بچہ گے رکھے نہ گئے گوما وقت ہستن تھے. تو میں مروچے وقت پاس ہمیں دا مانے ختم بو گئے تھا. منا منظور بلوچ صاحبہ کیمرہ ٹیمہ اور پروڈیوسر جان بلوچہ اجازت دے تادگک پروگرامہ اللہ شو کشت بنا بھی.